Part guys, pinakita tayo guys. Ayan guys, napakalaki na guys. Ayan o. Asan? Ito guys. Ayan. Ayan siya guys. Nakulim na naman. Nakatakas guys. Nakahuli mo ba man? Bakit tayo dito guys? Guys ngayon, ay guys, nakawala siya. Guys, nakawala siya. Ayun, maghanap tayo dito. Ay, nawala. Ito guys. Nakatalon guys. Kanina kapag gaganyan, nagpapalpak. Bakit ka, Lance? Guys. Guys. Guys, huli siya guys. Kaya lang guys. Guys, testing natin kung marunong tayo mag... May bato guys. Kaya nawala guys. Guys. Kala ko guys, may nahuli ako guys. Guys, oh. Yes, Na, natirik guys. yung araw dito. Nakakamoto. Alin? Cellphone? Wala pa tayo nahuli. Guys, ito guys. Guys, Wait lang, tutulungan ko si Lance pumasok. Yan Lance, diyan ka lang. Yan guys. Guys, bandang part na dito, madami ng sala, tipaklong. Ikaw mag-video Lance. Video mo eh. Yan guys. patasan. Ino. Saan? Sa dahon. Guys, ito guys. Ito lang. Uli guys, uli. Uli gan. Ayun guys, oh. Saan? Ayun, sa talan. Guys, uli guys. Guys, pakita mo guys sa camera guys. Ino. Matalagay ko man. Ito. Ayan. Tingin ko ah. Ang lumot-mot yung pinatalon. Ino. Saan? Saan? Ayan o. Saan? Ayan guys, oh. Ayan. Gago dito tumanon. Bumiglayin mat, ganun mo lang oh. Dito marami. Ino. Saan? Ino guys, oh. Ayan. Guys, ito guys, may Asan? nakita ko guys. Wala na. Guys, asan? Yun guys. Nakakuha si El. Ayun, nice DL. Nakuha mo? Kuha guys. Ito guys. Ayun guys. Kuha. Tara, kuha pa tayo guys. Guys, laki. Asan? Matag mo kasi bibiglayin guys. Guys, ito guys, may nakita pa ako guys. Asan guys? I-zoom mo guys. Ayan guys. Asan? Nakita ako mag-zoom guys. Ang laki guys. So, ngayon, kukunin na natin. Bago na ka na guys. Nakawala. Madami. Guys, may nakakantang babang ka. Guys, come on guys.
Asan? I-zoom mo guys. Asan? Ito guys. Asan? Ayun. Wait lang, wait lang. Tumalon na guys. Tumalon na ako. Asan? Mat. Yan guys. Oo. Yan guys. Ito. Laki, laki guys. Ito mat. Ayun mat. Ayun. Ano na? Asan? 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 Guys, ito guys. So, nakikita ko po siya guys. Ayun guys oh. Diyan siya banda. Ayun mat. Yan yan. Ayun mat. Mat. Ang ano naman, pinatawad. Eh, talagupang guys. Ay, natalagupang guys.